समस्ते जानी विंझारपुर निर्वाचन मंडली रे सांघातिक बन्या होईची नुआमारा घाई एवं बैतरण काणी ब्रांच रे जो घाई जोगो प्राय 20टी पंचायत दशरथपुर ब्लॉक 11टी पंचायत एवं विंझारपुर ब्लॉक 9टी पंचायत बन्या द्वारा अफेक्टेड होईची। वर्तमान बन्या को मुकाबिला करिया पई लोकन को बन्या समय रे समस्त प्रकार सहाय्य सहयोग जोगाई देवा पई जदि आमे कोनसी ऑफिसर को कहिलु सीए रागुचंती कहउचंती काहे की कहउच आम पाखरे चूड़ा नाही आम पाखरे गोखाद्य नाही आम पाखरे किछि नाही आपण मान को माध्यम रे आमे देखिथिलु ऑफिसर मतामत जे आम पाखरे किछि नाही। जदि तांकर सरकारी प्रतिनिधि भाव में बोलौथुवा पार्लियामेंट मेंबर को आमे जदि पचारलु एमपी की पचारिलु सी कहते आम कहीं पचार आम पाखे किसी ना ये एक नाही नहीं रो सरकार भितर जो भली भाव में बीजेपी डबल इंजिन बोली कहीकि शासन को आसीथिला मिछ कथा कहीकि लोकन को भुआ बोले शासन को आसीथिला तांकर मिछ एबे लोकलोचन रे धरा पड़ी गला परे से माने भारी रिएक्ट होचंती तांको भद्रामी कथा भलो लागू नाही समस्त को अभद्र व्यवहार करिया पई से पछौ नाहंती से समस्त को खराब कथा किए मूर्ख किए अयोग्य से योग्यता बोधे मापुचंती वर्तमान एमपी बोधे योग्यता मापिबार दायित्व बोधे नैचंती बीजेपी से बाय चांस एमपी होइचंती कारण जो दिन काउंटिंग होतला से दिन मु थिली एनसी कॉलेज रे काउंटिंग रो प्रथम इयरे जेतेबेले सरी जाइथिला डिक्लेयर सरी जाइथिला शर्मिष्ठा सेठी महोदया जदि सर्टिफिकेट नै जाइथांते ये कोठी एमपी होइथांता ये कोठी पड़िथांता को खत होइथांता आकु केही पचार न थांते ये बाय चांस गोटे एमपी हो जाइची 1000-1500 वोट रे से जो भली भाव में कथबार्ता करचंती तांकर जे जो परिवेश रो आसीथिबो जे जो परिवेश भीतर बढ़िथिबो जे जो संस्कार पाइथिबो से सेही भला व्यवहार करूची से जदि सेही भला व्यवहार करिवो ताकू मध्य लोक पछैबे नै खराब व्यवहार करिया पई खराब भाषा कहिया पई किंतु आमे जेतले राजनीति रे अछु आमे बिजू पटनायक द्वारा राजनीति के आसीछु एवं नवीन पटनायक नेतृत्व रे आमे काम करिछु आमको निर्देश अछि जे कोनोसी लोक प्रतिनिधि को खराब व्यवहार करा जिवो नै खराब भाषा कुहा जिवो नाही आमे जहा करिवु लोकन कथा कहिवु लोकन को समस्या को समाधान करिया को कहिवु से कथा जदि एमपी को बाधी जाउची लोकन को कथा जदि बाधी जाउची मिछ कथा कहि के वोट नैथिवा सरकार एबे मुह लुचौचंदी काहे के शोषण केते परिमाण में करा जाउची आपण माने कोन बिंझारपुर जासपुर रास्ता को देखि पार नांती आपण आंदोला सिंहपुर रास्ता को देखि पार नांती बंध रास्ता को देखि पार नांती काहे 2 वर्ष तळ तो रास्ता अवस्था एमिते नथिला केते परिमाण में शोषण करंते से 2 वर्ष भितरे जासपुर जिलाटा को एमपी शोषण कर सारलेनी एमपी महोदयंकर ज्ञान उदय हवा दरकार लोकंक पई किछि करंतु लोकंक मिछ कथा कहि के वोट नै चंती डबल इंजिन सरकार करचंती किंतु तांकर को इंजिन काम करू नाही एमपी को इंजिन पाखरे अछंती भी संदेह एमपी एते तळ स्तर को खसी जाउचंती से निजर पदमर्यादा निजे भूली जाउचंती तांकर सुरक्षा आवश्यक मु आपन को गोटे विजुअल देखौची फोन ले जे काली से केते गुंडा नै के आसीथिले हमकु मारिया पई से जने लोक प्रतिनिधि लोक को डरी के गुंडा नहीं कि सांगर आछंती आम सहित झगड़ा करिया पई ये गुंडा माने किए एमपी जदि निजे सुरक्षित रहंती से लोकन पाखु कोन आसीबे एमपी एते असुरक्षित माने काहे को करचंती भद्रामी सिखि नांती भद्रामी रो कथाबार्ता करंतु अभद्रंग भलिया कथाबार्ता कले से लोकंक द्वारा अपमानित हेबे अपदस्थ हेबे अभद्र व्यवहार मध्य लोकंक ठारू पाइबे जे जो भला व्यवहार करिवो से सेही भला व्यवहार पाइबो से गालिका प्रतिक्रिया रखिसथि जे कहिसथि जे प्रोग्राम रे जण सरपंच एवं जिला परिषद पय योग्य से तो वार्ड मेंबर होबा को योग्य न बाय चांस एमपी जाईची से तो वार्ड मेंबर होबा को योग्य नय से जो लोकटा वार्ड मेंबर होबा को योग्य न से बाय चांस एमपी हो गेला से कोन करिवो जो एमपी कथा कोन जल्दी एमपी जो चारि जगह विरोध रे
ଚାରି ଜାଗାରେ ବିରୋଧ ନାହିଁ, ଏବେ ସବୁ ଜାଗାରେ ବିରୋଧ ହବ। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଏକ ପ୍ରାକୃତିକ ବିରାଟ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଘଟିଛି, ଲୋକମାନେ ଏକ ବନ୍ୟାରେ ବିରାଟ ବନ୍ୟାରେ ଛଟପଟ ହଉଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେ ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ କର୍ମୀକୁ ନେଇକି ସୁରକ୍ଷା ବଳୟ ଭିତରେ। ଇଏ ଲୋକପ୍ରତିନିଧି ମାନେ ଲୋକପ୍ରତିନିଧି ଲୋକମାନେ ଲୋକପ୍ରତିନିଧି ସୁରକ୍ଷା ଦେବେ। ଇଏ କଣ ନେଇକି ଗୁଣ୍ଡା ଆସୁଛନ୍ତି? ଯୋଉ ଲୋକଙ୍କର ଛବି ଅଛି ମୋ ଫୋନରେ, ସେ ଲୋକ କୋଉଠିକା ଲୋକ? ତାଙ୍କୁ ସେ ଧରିକି ଆସୁଛନ୍ତି, ସିଏ ଆସୁଛନ୍ତି ଗୁଣ୍ଡା 2ଟା ଗାଡିରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ଏ ଗୁଣ୍ଡା ବାହିନୀ ନେଇକି ବୁଲିବା ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। ବାଇଚାନ୍ସ ଏମପି ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର ଯୋଗ୍ୟତା ତାଙ୍କର ନାହିଁ, ସେ କୋଉ ୱାର୍ଡକୁ ପଶି ପାରିବେ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ୱାର୍ଡରେ କଣ୍ଟେଷ୍ଟ କରିକି ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ ତ। ଏ ମିଛ କଥା କହିକି ଭୁଣା ବୁଲେଇ ଲୋକଙ୍କୁ ଭୋଟ ନେଇଗଲେ କଣ 300 ୟୁନିଟ୍ ବିଜୁଳି ଦବୁ, ଏଟା କରିଦବୁ, ସେଟା କରିଦବୁ, ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବୁ। କି ପ୍ରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି ଆପଣ ମାନେ ବିଞ୍ଜାପୁରରେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି? ଆପଣ ଯାଜପୁର ସିଂହପୁର ରାସ୍ତାରେ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଯୋଉଠି ଆପଣଙ୍କୁ 15 ମିନିଟ୍ ଲାଗୁଥିଲା ଏବେ 2 ଘଣ୍ଟା ଲାଗୁଛି। ଆପଣଙ୍କର ଇରିଗେସନ ବନ୍ଧ, ଖରସୁଆ ବନ୍ଧ, ଆପଣଙ୍କର ବୁଢାଘାଟ ଟୁ ସିଂହପୁର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ରାସ୍ତାରେ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏଇଭଳିଆ ଶୋଷଣ କରୁଛନ୍ତି, ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାଟାକୁ ଶୋଷଣ କଲେଣି। ଯାଜପୁରର ଜଣେ ଏମପି, ଯାଜପୁର ହଉଛି ଗୋଟେ ମିନେରାଲ ବିୟରିଂ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ। ଏ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରୁ ଯୋଉ ପଇସା ଆସୁଥିଲା ଜିଲ୍ଲାର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କାମରେ ଲାଗୁଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ MMDR ବିଲରେ କଣ କଲେ? କାହିଁ ପଦେ ତ କଥା କହିଲେନି। ଇଏ ଏତେ ମୂର୍ଖ, ଇଏ କଣ ବିଲ୍ ପଢୁନାହାନ୍ତି, ବିଲ୍ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ପଦେ କଥା କହିଲେନି ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟରେ। ଇଏ ଏତେ ମୂର୍ଖ ଏମପି ଜଣେ, ପଦେ କଥା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟରେ କହିବାର ସତ୍ସାହସ ତାଙ୍କର ହେଲା ନାହିଁ। କୁହନ୍ତୁ, ଯାଜପୁରର କୋଉ ଇସ୍ୟୁକୁ ସେ ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି? ବିଞ୍ଜାପୁରର କୋଉ ଇସ୍ୟୁକୁ ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି? ମୂର୍ଖ ଏବଂ ଜଣେ ଅନଭିଜ୍ଞ, ଏବଂ ତାଙ୍କର ଭୌଗୋଳିକ ସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଧାରଣା ନାହିଁ। ଭୌଗୋଳିକ ସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ ଯଦି ଧାରଣା ଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ପ୍ରୋକ୍ୟୁରମେଣ୍ଟ ମିଟିଂ ଚାଲିଥିଲା, ମୋର ଜଣେ ପ୍ରତିନିଧି ଯାଇଥିଲେ। ସେ ମିଟିଂରେ କହିଲେ କଣ ନା କୋଉଠି ଦଶରଥପୁରରେ ମେଗା ପାଣି ତ ନାହିଁ, ଦଶରଥପୁରରେ ଟାଇଚିନ ଧାନ କୋଉଠି ହଉଛି? ଆପଣ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଦଶରଥପୁରରେ ସର୍ବାଧିକ ଟାଇଚିନ ଧାନ ସାରା ଜିଲ୍ଲାରେ ଡ୍ରେନ ପାଣିରେ ହୁଏ। ଡ୍ରେନର ଯୋଉ ଜୁଆରର ବ୍ୟାକ୍ ୱାଟର ଆସେ, ସେଇଥିରେ ଲୋକମାନେ ଚାଷୀ ମାନେ ଚାଷ କରନ୍ତି, ଏବଂ ସେଠି ଶାରଦ ଧାନ ବହୁତ କମ ହୁଏ ଏବଂ ଟାଇଚିନ ଧାନ ଅଧିକା ସେମାନେ କରନ୍ତି। କହିଲେ କଣ ନା ମେଗା ପାଣି କୋଉଠୁ ଆସିଲା? ଆଙ୍କର ଯାହାର ଭୌଗୋଳିକ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ, ଜିଲ୍ଲା ବିଷୟରେ ଭୌଗୋଳିକ ସ୍ଥିତି କଣ ସେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ବିଞ୍ଜାରପୁରର ଭୌଗୋଳିକ ସ୍ଥିତି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ସେ କଣ ଆସୁଛନ୍ତି ଖାଲି ଫଟୋ ଉଠେଇ ଦଉଛନ୍ତି, କର୍ମୀ ଦଳେ ଧରିକି ଆସୁଛନ୍ତି, ଗୁଣ୍ଡା ଦଳେ ଧରିକି ଆସୁଛନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉନାହାନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କ କଥା ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ସାହସ ନାହିଁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ପାଇଁ, କାରଣ 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଯେତିକି ଲୁଟ କରିସାରିଲେଣି ତାକୁ ଲୋକ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କରି ଦଳ ଭିତରେ ବା ତାଙ୍କୁ ବିରୋଧ ହେଲେଣି। ଆପଣ ମାନେ ବା ଯାଇଥିଲେ ସେ ମିଟିଂ କି? 2 ଭାଗ କରିକି ମିଟିଂ କରୁଛନ୍ତି। ଯୋଉମାନେ ଏମପିଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡେଇକି ବୁଲୁଥିଲେ, ଏ କଣ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନାହାନ୍ତି? ଏ କଣ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇକି ଅଲଗା ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରୁଛନ୍ତି? ସେଇମାନେ ତ ଏମପିକୁ ଭାରି, ଯେତେବେଳେ ଭୋଟ ନେଲା ବେଳେ ବହୁତ ଏମପିଙ୍କୁ ଟେକୁଥିଲେ, ସେମାନେ ଏଇଠି ବାହାରି ଯାଇଛନ୍ତି, କେହି ନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ। ପଦାରୁ ଗୁଣ୍ଡା ନେଇକି ଆସୁଛ, ତମେ ଗୁଣ୍ଡା ନେଇକି ଆସିଲେ ତମକୁ ସାଧାରଣ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି ଉଚିତ ଜବାବ ଦେବେ। ତେଣୁ ଏମପିଙ୍କୁ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ଭୋଟ ନେଇଛ, ଲୋକଙ୍କ କଥା ବୁଝ। ଲୋକଙ୍କ କଥା ଯଦି ସହିବାର, ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣିବାର ତାକତ ତମର ନାହିଁ, ତାହେଲେ ତମେ ରେଜିଗ୍ନେସନ ଦେଇଦିଅ। ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟରେ ତ ପଦେ କହିପାରୁନା, ତମେ ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣି ପାରୁନା। ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ କହିଲେ ତମେ ତ କହୁଛ ତମକୁ ଅପମାନ ହେଇଗଲା ବୋଲି। ଆମେ ତ ରାତି ପାଇଲେ ବହୁ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣୁଛୁ, ଆମେ ତ ବହୁତ କଥା ଲୋକଙ୍କର ବୁଝୁଛୁ, କାହିଁ ତମେ ତ କୌଣସି ଦିନ ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ବୁଝିନା। ତମେ ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ବୁଲୁଛ ସେମାନେ, ସିଏ ବି ଗୋଟେ କିଏ ବୁଲୁଛି, ଏ ଯେ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ହେଇକି ମୋଠୁ 4 ଥର ହାରିଲାଣି, ସେ କଣ କହୁଛି ମୂର୍ଖ, ସେ ବହୁତ ପାଠୁଆ। ସେ ବହୁତ ପାଠୁଆ ବୋଲି ତା ଭାଉଜ, ପ୍ରଥମ ଭାଉଜକୁ ତଣ୍ଟି ଚିପିକି ମାରିଦେଲେ ବଂଶ ସାରା ମିଶିକି, ଏ ସେଥିରେ ସାମିଲ ଥିଲା। ଏତେ ପାଠୁଆ ବୋଲି ତା ସ୍ୱାମୀର ପଇସାକୁ ଏତେ ମିସୟୁଜ କଲେ, 3 ଥର ସସ୍ପେଣ୍ଡ ହେଇଥିଲା ଏବଂ ଶେଷରେ ଚାକିରିରୁ ଡିସମିସ ହେଲା। ବହୁତ ପାଠୁଆ ବୋଲିକି ସେ କିଛି ନଥାଏ କି କିଛି ରୋଜଗାର ନଥାଏ କି କେତେ ବଡ ବଡ ଗାଡି ଚଢିକି ବୁଲୁଛନ୍ତି, କୋଉଠୁ ପଇସା ଆଣୁଛନ୍ତି, କୋଉଠୁ ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି? ଆପଣ ମାନେ ପଚାରନ୍ତୁ, ତମ ରୋଜଗାର କଣ, ତମେ କୋଉଠୁ ପଇସା ଆଣୁଛ, ଏତେ ବଡ ବଡ ଗାଡି ଧରିକି ବୁଲୁଛ? ମୂର୍ଖ, ଲୁଟେରା, ଅଶିକ୍ଷିତ, ଅସାମାଜିକ ଲୋକ ଦଳ ପଶି ଆସିଛନ୍ତି ରାଜନୀତିକି। ସେଇ ଲୋକ ଗୁଡିକ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଯୋଉ ଭଳି ଭାବରେ ଶୋଷଣ ବର୍ତ୍ତମାନ କରୁଛନ୍ତି, ସାଧାରଣ ଲୋକ ଆସନ୍ତା ଦିନରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାର ଜବାବ ଦେବେ।
एमपी महाशय तुरंत रेजिग्नेशन दे गोटे वार्ड मेंबर लड़िकी जितबार मते देखदेवे कि विंध्यापुर निर्वाचन मंडल को आसतु गोटे वार्ड मेंबर लड़तु एवं से वार्ड मेंबर जी मते देखई दिंतु एमपी केते लोकप्रियता अच्छी केते ज्ञान गरिमा अच्छी जार ज्ञान गरिमा थाए जार भद्रता थाए जार संस्कार थाए से भाया कथा कहे जी अशिक्षित असामाजिक जड़े अपदार्थ से भाया लोक को एमपी कर लोक एवं बाईचांस होगला नचेत 2 घंटा पूर्व शर्मिष्ठा सेठी जीति बोलिकी आपण माने मीडिया प्रचार करछन्ते आपण मान मीडिया रू आमे जानिचु बाईचांस गोला गोली करके जे जीति जाइछि से गोलेबा एमपीटा वर्तमान से कहूँ मो विराट लोक हो जाइए सी जड़े वार्ड मेंबर होगा योग्यता ताकर नाही जदि वार्ड मेंबर हवा को योग्यता अच्छी बोली से भावुंट गोटे वार्ड से कंटेस्ट करंतु ये जो पंचायत इलेक्शन आछि को वार्ड से कंटेस्ट करबा आगु आह्वान दे दियंतु एई वार्ड रे आमे कंटेस्ट करिवु कंटेस्ट करिकि जदि वार्ड मेंबर से जीति जिवे मु जानिबी हां एमपी कर दम अछि वार्ड मेंबर हबार जे जे वार्ड मेंबर हर योग्यता नाही जेहेतु से एमपी हो जाइछंती बाय चांस एमपी हो जाइछंती भोट गोळेकी भलर से ही नांती तांको दल जो सरकार करछि मेसिन की मिसयूज करके ईवीएम मिसयूज करके सरकार गठन करछंती एवं ये रिकाउंटिंग रे भोट गोळेकी से एमपी होइछंती तांको मु आह्वान दउछि से जो भली भाबरे अभद्र अजाजित कथा कहउछंती असामाजिक कथा कहउछंती सेतुरु दया करी क्षांत रुहंतु नले भविष्य रे तांको लोक बहुत उचित जवाब देबे लोक छाड़िबे नाही मु लोकंक सहित अछि मु लोकंक सेवा करूची मते लोक 36 वर्ष हला देखुचंती आज मु लोकंक पाखरे नुआ नाही मु 36 वर्ष हला एठी जुआर देखिछि भटा भी देखिछि भौगोलिक स्थिति विषय यार ज्ञान नै कोजन करना बिंजारपुर खणी ओ खणी अछि बिंजारपुर सब बेले से खणी अंचल ले पड़ी रहिजन तो खणी कथाटा तांकर मने पड़ी जाउछि खणी रु शोषणटा बहुत चालुछि सेठी तेनु खणी कथाटा तांकर बारंबार मने पड़ी जाउछि तेनु जाजपुर जिला को 2 वर्ष भितर जो भाव में शोषण कर सारे जो भाव में कषण दे सारे से शोषण कषण रु खांत रुहतु रिलीफ मटेरियल केते आनी कौटू आनी कौ रिलीफ मटेरियल कौ लोक पाखे पहुंचेले ये दायित्व नुह एमपी दायित्व कथा मन पकईदे कौन ना आमको अपमान देल से क्या सहित आलोचना करेंगे ना ना सांबादिक को भेटे ना लोकप्रतिनिधि को भेटे ना चेयरमैन को भेटे ना एमएलए को किसी पचारे ना सी आसवे दले कर्मी धरिकी हो हल्ला करेंगे स्लोगान दलर स्लोगान देके आसवे राजनीति कौन करा जाए बन्या समय प्राकृतिक विपर्यय समय स्लोगान दि जाए कर्मी सम्मेलन करा जाए कर्मी को सांगर कहीं मु तो जिते जाऊँ मो कर्मी की कौटी सांगर नहीं जाऊने मो गाड़ी मोर सिक्यूरीटी मोर प्राइवेट सेक्रेटरी 2 जन बसुंट मोर तो 3 जन लोक भी कौ दिन जाऊना एत डर कौन मारुची लोक भोट देते लोक सुरक्षा देवे एत भयभीत होगी जो लोक एमपी होती लोक छि छि कर से लोक तुरंत रेजिग्नेशन दे गोटे वार्ड मेंबर लड़की जब जीति जीवे मु देखी रवींद्र बेहरा बहुत सांगठनिक लोक एवं बहुत दक्षता अच्छे एभली जड़े अमनिष अशिक्षित अभद्र अजायत लोक को लोक भोट देके बर्तमान पछताउछंती जे एभली लोक को कहीं आम भोट देलु मो पाखे जो फोटो गुड़िक अच्छी ए गुंडा धरिक बुलुचंती एमाने गुंडा धरी कहीं बुलुचंती आंकर कौन होईची कौन एमाने सरकार करचंती एमाने सरकार रे अछंती एमाने गुंडा धरी कहीं बुलुचंती एमाने गुंडा धरी के बुलिवार अर्थ एमान को आंक छाई गोडौची एमान को आंकर कर्म जो भली कुकर्म करचंती तांको कर्म तांको गोडौची तांको छाई तांको गोडौची काले किए मारिबे कि काले किए कोन कहिबे कि ये लोकन कथा सुनिबे नै कोन भाई भोट नै चंती लोक प्रतिनिधि कोन भाई हेचंती हमें राति पाइले लोकन कथा सुनुचु लोकन कथा बुझुचु ए का कथा बुझचंती खाली चाली आछंती कोन ना हमें आसीचु दल बल धरिके हमें सरकारी दल आमको तमे सम्मान दियो आमको तमे भाग दियो आमे ब्लॉक रु भाग नबु आमे आरएनबी रु भाग नबु ए फोटो बाहर करछु टिके अपेक्षा करंतु फोटो बाहर कर आपण देखंतु ये लोक तो बिंझारपुर लोक नुहति कि दशरथपुर लोक नुहति लोक गुड़ किए ये लोक गुड़ किए ये असामाजिक लोक गुड़ा धरिकी बुलुचंती क्रिमिनाल मान को धरिकी बुलुचंती
କ୍ରାଇମ କର କେତେବେଳେ କୋଉଠି ସେ କ୍ରାଇମ କରିବ ମୁଁ ତ ଲୋକଙ୍କୁ ସାବଧାନ କରିଦେବି। ଏମପି ଦଳେ କ୍ରିମିନାଲ ଧରି ବୁଲୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଯେ କଥା କହିବ ସେ କ୍ରିମିନାଲ ଆକ୍ରମଣର ଶିକାର ହବ। ଦଳେ କ୍ରିମିନାଲ ଧରିକି ସେ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଏ କୋଉଠିକା କ୍ରିମିନାଲ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଚିହ୍ନି ରଖନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ରଖନ୍ତୁ, ଏ କେତେ କ୍ରିମିନାଲ ଧରିକି ବୁଲୁଛନ୍ତି। ଇଏ ଯିଏ ନିଜେ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ଏମପି ହେଲାଣି ନିଜେ ସୁରକ୍ଷିତ ମନେ କରୁନାହାନ୍ତି, କାହିଁକି କ୍ରିମିନାଲ ଧରିକି ଚାଲି ଆସୁଛନ୍ତି? ତାଙ୍କର ଗୁଣ୍ଡା ଦରକାର ପଡୁଛି, ବାଉନ୍ସର ଦରକାର ପଡୁଛି ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ବନ୍ୟା ସମୟରେ ବନ୍ୟାରେ ଲୋକ ଛଟପଟ ହଉଥିଲା ବେଳେ ଇଏ ଏଇ ରାଜନୀତି କରିଛନ୍ତି। ଇଏ ହୀନ ରାଜନୀତିରୁ ସେ କ୍ଷାନ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ, ନଚେତ ଭବିଷ୍ୟତରେ ବିଞ୍ଝାରପୁରର ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ କ୍ଷମା ଦେବେ ନାହିଁ। ବିଞ୍ଝାରପୁରର ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ଅଛି, ତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ମୁଁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଛି। ଏଠି ଲୋକଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ବିନା କେହି ତିଷ୍ଠି ପାରିବେ ନାହିଁ। ବିଞ୍ଝାରପୁର ଲୋକଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ମୁଁ ରାଜନୀତି କରୁଛି, ତାଙ୍କ ସେବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଛି। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଯୋଉଠି ଯାହା ଲଢେଇ କରିବାକୁ ଆବଶ୍ୟକ ପଡିବ ମୁଁ ଲଢେଇ କରିବି। ମତେ ରାସ୍ତାରେ ବସିବାକୁ କହିଲେ ବସିବି, ନଈ ପହଁରିବାକୁ କହିଲେ ପହଁରିବି, କୋଉଠି ଝଗଡା କରିବାକୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ, ଲୋକଙ୍କ ଅଧିକାର ପାଇଁ ଯଦି କାହା ସହିତ ଝଗଡା କରିବାକୁ ପଡେ ତାଙ୍କର ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ, ମୁଁ ଲୋକଙ୍କ ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ କରିବାରେ କୋଉଠି ହେଳା କରିବି ନାହିଁ। ସେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ହୁଅନ୍ତୁ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ଏସଆରସି ହୁଅନ୍ତୁ, ଯୋଉଠି ହଉ ଲୋକଙ୍କର କାମ ଯୋଉଠି ଥିବ ମୁଁ ଲୋକଙ୍କ ଦାବିକୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରି ଲୋକଙ୍କ ଅଧିକାର ଦବା ପାଇଁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରି ଆସିଛି ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇକି ମୁଁ ସେଇ କାମ କରୁଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ମଧ୍ୟ ସେଇ କାମ କରିବି।